everybody here understand meditation? Apakah semua orang yang ada di sini mengerti tentang meditasi? Yes, no, you have to give me an answer. Mesti ada jawaban. A little bit, Bhante, he said. A little bit. What is meditation? Apakah meditasi itu? Is it just sitting like the Buddha image here? Apakah hanya duduk seperti patung Buddha yang ada di sini? Or is it watching what your breath is doing and focusing only on your breath? Apakah hanya duduk melihat nafas kita dan fokus kepada nafas kita? The definition I give to meditation is very simple. Definisi yang akan saya berikan tentang meditasi sangat sederhana. And you have to understand that meditation is not just about sitting like that. Dan kalian mesti mengerti semua bahwa meditasi bukan hanya sekedar duduk seperti patung. Meditation needs to be done all of the time. Meditasi harus dilakukan setiap saat. The definition I give for meditation is this. Definisi yang saya berikan tentang meditasi adalah seperti itu. Learning how to observe mind's attention as it moves from one thing to another. Belajar untuk mengabsorpsi pikiran dari waktu ke waktu secara keseluruhan. And see that process as being impersonal. Dan melihat proses itu sebagai suatu proses yang sangat pribadi. When you practice meditation, you're not learning anything if you only focus on the breath. Kalau kita belajar meditasi, kita tidak mempelajari apapun kalau hanya melihat nafas kita. If you're focusing only on the breath, you're taking instructions from commentaries. Kalau kita hanya berfokus kepada nafas, kita melatih dari komentari. A commentary is one person's view about what he thinks the Buddha is teaching. Komentari adalah buku yang ditulis oleh seseorang berdasarkan pengalaman pribadinya, seseorang yang menulis. It can be correct or not. Itu bisa benar, bisa juga tidak. What I have learned to do is not rely on commentary for my spiritual path. Yang saya belajar tidak berdasarkan buku komentari perjalanan spiritual. What I have learned to do is go to the original teaching of the Buddha and follow what he says. Yang saya pelajari adalah mengikuti ajaran Buddha yang asli dan mengikuti apa yang Buddha ajarkan. Okay, hang on just a second. Yang Bhante pegang itu adalah buku Majjhima Nikaya. Okay, the instructions that it says in the original text. Ini adalah instruksi yang ditulis di dalam teks original atau teks asli. Are probably a little bit different than what you have practiced. Mungkin sedikit berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari. Now, there's just 4 sentences that give the instructions for mindfulness of breathing. Ini hanya ada 4 baris instruksi yang mengajar kita tentang kesadaran penuh pikiran.
Breathing in long, he understands I breathe in long. Bernafas dengan panjang, saya mengetahui saya bernafas dengan panjang. Breathing out long, he understands I breathe out long. Bernafas keluar panjang, saya mengetahui bernafas keluar panjang. Breathing in short, he understands I breathe in short. Bernafas dengan nafas pendek, saya mengetahui bernafas dengan nafas pendek. Breathing out short, he understands I breathe out short. Bernafas keluar nafas pendek, saya mengetahui saya bernafas keluar dengan nafas pendek. Now, did anyone hear me say nostril tip, upper lip, or abdomen? Apakah di sini ada berkata bahwa kita nafas ada di tengah-tengah antara hidung dan bibir kita? Hidung atau di ujung hidung kita? No, because that's not in the instructions. Tidak, karena itu tidak ada di instruksi. The instructions simply say you understand when you take a long breath and when you take a short breath. Di instruksi itu jelas dikatakan bahwa kita bernafas panjang atau kita bernafas pendek. It doesn't say to focus only on the breath. Tidak dikatakan hanya berfokus pada nafas. It just says you understand. Hanya mengatakan bahwa kita mengerti. Now the next two sentences are where the actual instructions are. Dua kalimat berikutnya adalah instruksi yang sebenarnya. This is a very important statement. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. He trains thus. Buddha mempraktekkan hal ini. So now you know what you're supposed to be doing when you're doing the breathing meditation. Sekarang kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pernafasan. I shall breathe in, experiencing the whole body. Saya bernafas ke dalam, mengalami melatih keseluruhan badan. I shall breathe out, experiencing the whole body. Saya bernafas keluar, mengalami pernafasan keluar seluruh badan. This is not talking about the breath body. Ini tidak menyatakan pernafasan badan. This is talking about your physical body. Ini menyatakan tentang badan fisikal kita, badan fisik kita. Then it says he trains thus. Dan dikatakan bahwa Buddha melatihnya. I shall breathe in, tranquilizing the bodily formation. Saya bernafas dengan penuh kedamaian. Formasi badan. Okay. I shall breathe out, tranquilizing the bodily formation. Saya bernafas keluar dengan formasi badan. Okay. Melepas. That's the instructions in the meditation. Now, what does it mean? Itu adalah instruksi di dalam meditasi. Apakah artinya? The instructions are telling you to relax any tension or tightness in your body on the in-breath and relax tension and tightness in your body on the out-breath. Instruksi itu mengajarkan kita untuk relaksasi pada pernafasan masuk, untuk melepas ketegangan badan kita, dan juga relaksasi pada nafas keluar untuk melepas ketegangan badan kita. You use the breath as the reminder to relax. Kita menggunakan nafas sebagai reminder atau peringatan kita untuk relaksasi. Now, there is something that happens, especially in the West. Ini ada sesuatu yang terjadi, terutama di negara Barat. They think that the body is from the neck down. Mereka berpikir bahwa badan adalah dimulai dari leher ke bawah. And the mind is from the neck up.
Dan pikiran itu berada di atas leher. But that's not true. Tapi itu tidak benar. The body is from the top of your head to the bottom of your feet. Badan berasal dari atas kepala sampai ke ujung kaki kita. Now, this is a picture of the brain. Ini adalah gambar otak kita. You notice it has two parts to it. Kita mengetahui bahwa otak kita ada dua bagian. Around each part is a membrane. Dalam satu bulatan itu adalah suatu membran selaput. That is called the meninges. Namanya meninges. Lapisan selaput. Every time you have a thought, every time a feeling arises, every time an emotion occurs, that membrane tightens around your brain. Setiap kali kita ada pikiran, kita ada emosi, membran itu akan mengencang. What the Buddha called this tightness was craving. Buddha mengatakan bahwa ketegangan itu adalah nafsu keinginan. Craving always comes up as tension and tightness in your mind and in your body. Nafsu keinginan akan muncul sebagai ketegangan di dalam batin kita, badan kita. This is a step that almost everyone that practices meditation leaves out. Ini adalah setiap langkah meditasi, setiap meditator tinggalkan. Now remember, I told you on the in-breath, you tranquilize your bodily formation. Tolong diingat, ketika kita bermeditasi, napas masuk, kita memformasikan badan kita. On the out-breath, you tranquilize your bodily formation. Ke napas yang keluar, kita memformasikan badan kita juga. Kita melepas, merilekskan. What are we talking about? Jadi apa yang kita bicarakan? On the in-breath, you relax that tightness around your brain. Ketika nafas masuk, kita merelaksasikan ketegangan kita. As soon as you let go of that tightness around your brain, your mind becomes very clear. Begitu kita melepaskan ketegangan kita, pikiran kita akan menjadi jelas. And there's no craving in your mind at that time. Jadi pada saat itu tidak ada nafsu keinginan di dalam pikiran kita. Your mind is very pure. Pada saat itu pikiran kita akan menjadi jernih, murni. So on the in-breath, you relax that tightness in your head. Jadi pada saat nafas masuk, kita merelaksasikan ketegangan kita pada saat itu. On the out-breath, you relax that tightness in your head. Jadi pada nafas keluar, kita juga merelaksasikan ketegangan di kepala kita. Okay, now I'm going to change the subject a little bit, and you'll see what I'm talking about more clearly. Jadi sekarang saya akan mengubah subjek pembicaraan kita dengan apa yang kita pernah pelajari. Many people teach you to focus only on the breath. Banyak guru mengajarkan kita hanya berfokus kepada nafas. As a result, you never really notice that tightness in your head. Sebagai hasilnya, kita tidak menyadari ketegangan di kepala kita. So, when you practice absorption concentration, jadi ketika kita mempraktekkan absorpsi konsentrasi, your mind is on your breath. Pikiran kita di kepala kita,
pikiran kita di nafas kita. And then a distraction arises and pulls your mind away. Jadi gangguan-gangguan kita atau pikiran liar kita muncul, menarik konsentrasi kita keluar. The instructions that most people will give you is to let go of that distraction and immediately come back to your object of meditation, which is the breath. Jadi instruksi yang sering kita terima dari guru kita adalah coba lepaskan gangguan-gangguan atau pikiran liar itu dan kembali ke objek kita, ke nafas. But we're not following the directions that the Buddha gives when we do that. Tapi jika kita melakukan itu, kita tidak mengikuti apa instruksi ajaran yang Buddha berikan kepada kita. When you're following the directions that the Buddha gives, your mind is on the breath and relaxing. Kalau kita mengikuti ajaran Buddha, pikiran kita seharusnya kembali dan relax. Then mind gets distracted. Jadi, dan pikiran kita terganggu. Now the instructions tell you to let go of that distraction. Instruksi yang diberikan kepada kita harusnya kita melepaskan gangguan itu. Now relax that tightness in your head, in your mind. Jadi kita harus kembali merelaksasikan, melepaskan ketegangan yang ada di kepala kita. What are you doing when you relax then? Apa yang kita lakukan ketika kita melakukan relaksasi? You're letting go of craving. Kita melepaskan nafsu keinginan. You will notice right after you let go of that tightness, your mind is clear. Kita akan mengetahui ketika kita telah melepaskan ketegangan itu, pikiran kita menjadi jernih kembali. Very alert. Sangat jelas. And there are no thoughts in your mind at that time. Dan tidak ada pikiran di dalam, tidak ada pikiran apapun di dalam pikiran kita pada saat itu atau kosong. So what you do is you let go of the craving and bring that craving-free mind back to your object of meditation. Apa yang kita lakukan adalah melepas ketegangan itu dan membawa kembali pikiran kita ke objek meditasi kita. Which is the breath. Adalah nafas kita. And relaxing. Dan relax. Now you can see the difference between these two different kinds of meditation. Jadi di sini bisa dilihat perbedaan dua macam meditasi. One kind of meditation brings craving back to the object of meditation. Satu metode adalah membawa kembali nafsu keinginan itu ke dalam objek. One kind does not. Dan yang satu macamnya lagi tidak. What the Buddha was trying to show us was that craving is something that can be recognized very easily and let go of. Apa yang Buddha ajarkan kita adalah bahwa nafsu keinginan itu adalah sesuatu yang bisa dikenalin dan bisa dilepaskan. Craving is the weak link in dependent origination. Nafsu keinginan adalah hubungan yang sangat lemah di dalam dependent origination atau yang kita kenal paticca samuppada, sebab muncul dan lenyap. A lot of times you don't ever hear about dependent origination in Dhamma talks. Mungkin dalam banyak waktu kita tidak mendengar dependent origination atau paticca samuppada di dalam suatu Dharma talk atau Dharma. And this is a big mistake. Dan ini adalah suatu kesalahan besar. The links of dependent origination and the Four Noble Truths are the backbone of the Buddha's teaching.
Dependent origination atau paticca hubungan paticca samuppada dan 4 jalan kemuliaan adalah tulang punggung dari ajaran Buddha. This is the very foundation of the Buddhist practice. Ini adalah fondasi yang sangat perlu. Now, how do you recognize this in your meditation? Bagaimana kita menyadari ini di dalam meditasi kita? A feeling arises. Perasaan muncul. The feeling is either pleasant or painful or neither painful nor pleasant. Perasaan itu bisa saja senang, tidak senang, ataupun tidak senang juga tidak senang atau tidak menyenangkan. Right after the feeling arises, craving arises. Setelah perasaan itu muncul, nafsu keinginan juga muncul. You always can recognize craving very easily because it causes tension to arise in your mind and your body. Kita bisa secepatnya mengenali munculnya nafsu keinginan itu karena membawa ketegangan ke dalam pikiran dan juga badan kita. Next arises clinging. Yang kedua muncul adalah kemelekatan. What is clinging? Apakah kemelekatan itu? It's all of your thoughts, all of your concepts, all of your opinions, and the story about why you like or dislike that feeling. Kemelekatan itu adalah suatu perasaan yang muncul dari konsep, pikiran, kenapa kita suka ini, kenapa kita tidak suka itu. This is where the real firm belief, I am that, arises. Ini yang memunculkan suatu bentuk bahwa saya adalah itu. Right after that arises, then I'm changing words around a little bit, not the standard. They call this becoming, they call it experience, I call it habitual emotional tendency. Saya berubah sedikit yang umum. Saya menyebutnya sebagai suatu kebiasaan atau penjelmaan. Bawa. Then there's birth that arises right after that, and then all the sorrow and lamentation, pain, grief, and despair arise. Kemudian muncul karena ada bawa itu muncul kelahiran dan muncul kelahiran, kesedihan, kemarahan dan duka. That's good. Ya. Now, when you're sitting in meditation, jadi ketika kita sedang duduk bermeditasi, a feeling arises, suatu perasaan muncul, and then craving arises. dan nafsu keinginan muncul. That is the tension and tightness. Jadi muncul ketegangan. And when you recognize that, you relax and let that tension go. Jadi ketika kita mengenali ketegangan itu, kita relax dan kita melepaskan. When you do that, there will not be any clinging or emotional tendencies or birth or sorrow arising. Jadi kalau kita bisa melepaskan, jadi tidak akan muncul kemelekatan, tidak ada emosi, tidak ada kelahiran. This is how mind works. Beginilah pikiran bekerja. In America, one of the biggest things that people experience is called depression. Di Amerika, kebanyakan orang alami
hal yang paling banyak dialami orang adalah depresi. They come to me and ask me how to get rid of it. Mereka datang kepada saya dan bertanya bagaimana melepaskan depresi itu. I explain to them how mind works. Saya menjelaskan kepada mereka bagaimana pikiran bekerja. Then I tell them that they need to get rid of it for themselves. Jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus melenyapkannya dengan diri sendiri, dengan sendirinya. I tell them that a feeling arises. Saya mengatakan kepada mereka bahwa muncul perasaan And it's painful. dan itu adalah penderitaan And they don't like it. dan mereka tidak suka. And mind becomes tight and tense. Kemudian pikiran menjadi tegang dan ketat. Then they have many thoughts about the feeling. Mereka mempunyai banyak pikiran-pikiran tentang perasaan. Why is it there? Why doesn't it leave me alone? I hate this feeling when it comes up. Kenapa begitu? Kenapa tidak tinggalkan saya? Saya sangat tidak suka dengan perasaan ini. Every thought about a feeling causes the feeling to get bigger and more intense. Setiap pikiran yang menyebabkan perasaan akan mengakibatkan perasaan yang lebih besar. Okay, your mind and body process is made up of 5 things. Oke, badan dan pikiran kita mungkin terbentuk dari 5 besar, 5 kanda. You have a physical body. Kita mempunyai badan fisik, There is feeling. ada perasaan, Pleasant, painful, neither painful nor pleasant. kesenangan, ketidaksenangan, juga atau netral, bukan kesenangan, bukan juga ketidaksenangan. You have perception. Kita mempunyai persepsi, Sanya. sanya. Perception is the part of the mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang menamakan sesuatu. Then you have thoughts. Dan kita mempunyai pikiran, They also call this formations. juga disebut dengan formasi. And you have consciousness. Dan kita memiliki kesadaran. Our biggest problem when a painful feeling arises Masalah kita yang paling besar ketika penderitaan kita muncul, is we try to think the feeling away. kita berusaha mengusir pikiran itu, rasa itu. The more you think the feeling, the stronger and more intense the feeling becomes. Semakin kita berpikir seperti itu, semakin kuat pikiran atau perasaan tidak enak seperti itu. Now this is natural for everyone. Ini adalah hal yang alami untuk setiap orang. Anytime you get sad or unhappy, you try to think that unhappy feeling away. Setiap kali kita merasa tidak bahagia, tidak senang, kita berusaha berpikir untuk mengusir perasaan, untuk tidak berpikir tidak bahagia seperti itu. Then there is frustration Dan muncul frustasi because you can't think the feeling away. karena kita tidak bisa mengusir perasaan seperti itu. And then mind becomes depressed. Jadi pikiran kita menjadi depresi. So, what do you think I tell people to do so that they don't get depressed? Jadi apa yang kalian pikir saya akan memberitahu kepada orang supaya tidak depresi? I tell them they have to smile. Saya mengatakan pada mereka bahwa mereka harus tersenyum. Now it sounds kind of funny. Ini kedengarannya lucu Because you don't feel like smiling. karena kita tidak merasa tersenyum. But there was some studies done in America about the corners of your mouth. Tapi ada pernah dipelajari di Amerika tentang sudut bibir kita. When the corners of your mouth go down, Ketika sudut bibir kita menurun, so does your mental state. itu adalah kondisi mental kita. When the corners of your mouth go up,
Ketika sudut bibir kita ke atas, so does your mental state. itu juga kondisi mental kita. See? Coba lihat. So I tell people to smile, Jadi saya menyuruh orang untuk tersenyum, and I also tell them they have to laugh. dan saya juga mengatakan kepada orang untuk ketawa. They have to be able to laugh at their mind for being crazy. Mereka harus bisa tertawa seperti orang gila. Because mind is crazy. We're all crazy. Karena pikiran juga gila, kita juga gila. And it's okay to be crazy. Dan adalah oke untuk menjadi gila. But when you laugh, you go from I'm sad, I'm depressed, to it's only this sadness, it's only this depression. Ketika kita ketawa, kita bilang saya sedih, tapi hanya untuk kesedihan ini saja. So when you laugh at how your mind likes to play tricks on you, ketika kita tertawa, pikiran kita juga mempermainkan kita. you're not caught by the trick anymore. Kita tidak dikontrol. Then you can make the conscious decision, it's this sadness. I don't want to be sad. Let it be. Jadi kita bisa dengan kesadaran kita bisa mengatakan kepada kesedihan ini, saya tidak mau, jadi saya lepaskan. You see, the Buddha, he taught us that we are the happy ones. Buddha mengajarkan kita bahwa kita adalah orang yang bahagia. What is the expression of being happy? Bagaimana ekspresi kita untuk menjadi bahagia? Smiling, Tersenyum, laughing, tertawa. right? Apakah benar? When we smile and we laugh, we are following the Buddha's path. Jadi ketika kita tersenyum, kita tertawa, kita mengikuti jalannya Buddha. I've been practicing meditation for 36 years. Saya sudah belajar meditasi selama 36 tahun. The first 20 years of my practice was very hard, very intense, and not very happy meditation. Latihan meditasi saya di 20 tahun pertama, saya sangat tegang, sangat keras, dan sangat tidak bahagia. I practice straight Vipassana meditation the way the Burmese teach it. Saya belajar meditasi Vipassana dengan para guru di Myanmar. Every time I went to a retreat, I saw people frowning and very hard. Setiap kali saya masuk retreat center, saya melihat orang berlatih dengan sangat keras dan tegang. When they got off retreat, all they talked about was how painful it was. Ketika mereka meninggalkan retreat center, apa yang mereka bicarakan adalah betapa menderitanya, susahnya di retreat. And they kept talking with it. Everybody was talking with each other about, are we doing this correctly or not? Jadi mereka berbicara satu sama lain, saling berbicara, apakah apa yang kita lakukan ini adalah hal yang benar? I went through the insight knowledges. Saya masuk ke dalam. I finished the course. Saya menyelesaikan kursus meditasi itu. I was not happy with the end result. Saya tidak bahagia dengan hasil akhirnya. Because I wasn't any happier. Karena saya tidak menjadi lebih bahagia. I had big pride. Look at how good I am. Saya hanya mendapat kesombongan. Jadi lihat betapa hebatnya saya. But there was no true happiness. Tapi tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya. I let go of the Vipassana meditation when I went back to teaching in Malaysia. Saya melepaskan latihan Vipassana itu ketika saya kembali untuk mengajar di Malaysia. Many people wanted me to teach meditation, so I taught them loving kindness meditation.
Banyak orang meminta saya mengajar meditasi, jadi saya mengajarkan meditasi cinta kasih. People would go to a Vipassana retreat and then they would come running to me for loving kindness because their mind was so hard and it was so painful. Orang-orang yang pergi melatih meditasi Vipassana mencari saya untuk belajar meditasi cinta kasih karena pikirannya sangat tegang dan sangat menderita. They would spend 1 month trying to gain insight knowledge, and then they would practice 1 week with me and have a happy mind. Mereka melatih selama 1 bulan untuk melatih meditasi satu minggu. Mereka ikut melatih meditasi 1 minggu dan mereka mendapatkan pikiran yang lebih berbahagia. So what does that tell you about straight Vipassana? Jadi apa yang akan saya kasih tahu tentang latihan Vipassana? If that's all you're doing, then it doesn't lead to happiness. Kalau apa yang kita lakukan tidak membawa kita menjadi lebih bahagia. And what I found out from my direct experience, it does not lead to Nibbana either. Dan jadi apa yang saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, apa yang saya latihan Vipassana seperti itu tidak membawa saya ke nirvana. There are descriptions of how you attain Nibbana in the suttas. Di dalam sutta dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana jalan untuk menuju ke nirvana. And they say that you must know and understand exactly how the links of dependent origination work. Dan dikatakan dengan sangat jelas di sutta itu bahwa jalan menuju nibbana adalah kita harus sangat mengerti tentang dependent origination atau hubungan atau link tentang paticca samuppada. I was never taught that with 20 years of practicing Vipassana. Saya tidak pernah berpikir seperti itu tidak pernah diajarkan selama 20 tahun berlatih Vipassana. What they taught me to look at was anicca, dukkha, anatta. Apa yang mereka ajarkan saya adalah untuk melihat tentang anicca, dukkha, anatta. Semua tahu ya. They said that when you see these very well, that you attain Nibbana. Mereka mengatakan bahwa kalau kita melihat ini dengan baik, bahwa kita bisa mencapai nirvana. But Tapi in the Mahavagga, dalam Mahavagga it says this statement: dikatakan you can see one or all 3 of the characteristics of existence. Kita bisa melihat 1 atau 3 secara seluruh dari karakteristik Without ever seeing dependent origination. Tanpa melihat paticca samuppada. But when you see dependent origination, Ketika kita melihat paticca samuppada, you always see anicca, dukkha, anatta. Kita akan melihat sifat hakiki alami dari anicca, dukkha, anatta. So what does this say? Jadi apa yang dikatakan? If your focus is only on seeing anicca, dukkha, anatta, Kalau kita hanya berfokus kepada anicca, dukkha, anatta, you can completely miss the links of dependent origination. kita akan kehilangan, tidak akan pernah mengetahui tentang paticca samuppada hubungannya. But when you see dependent origination, you will never miss seeing anicca, dukkha, anatta. Jadi ketika kita mempelajari ini dependent origination atau paticca samuppada, kita tidak akan kehilangan untuk melihat sifat hakiki dari anicca, dukkha, anatta itu. Now, when I was doing straight Vipassana, the first 5 years I was finding out what meditation was not.
Ketika saya melatih Vipassana di 5 tahun pertama saya sudah menyadari bahwa meditasi itu bukan seperti itu. Does that sound like it is an immediately effective method of meditation? Kelihatannya tidak begitu efektif untuk meditasi. When you practice recognizing when your mind has a distraction in it, ketika kita melatih untuk mengenali gangguan pikiran, releasing that distraction and letting it be there by itself. Kita harus melepas gangguan pikiran itu dan biarkan dia apa adanya. Relax the tightness caused by that distraction. Jadi kita harus melepaskan ketegangan itu dengan yang disebabkan oleh. Now this next step is something that I put into the meditation myself. Jadi selanjutnya ini yang saya terapkan di dalam meditasi saya. Smile. Tersenyum. Don't be serious with the meditation. Jangan terlalu serius dengan meditasi. If you're serious with the meditation, you're trying too hard. Kalau kita terlalu serius dengan meditasi itu sendiri, kita menjadi mencoba terlalu keras. When you try too hard, you have a lot of hindrances arising. Kalau kita mencoba terlalu keras, kita akan menjadi lebih banyak tegangan. Next, you come back to your object of meditation. Selanjutnya kita kembali kepada objek meditasi kita. Now this can either be mindfulness of breathing or loving kindness meditation. Ini bisa juga meditasi kesadaran penuh atau meditasi cinta kasih. And then you repeat this process. You stay with your object of meditation as long as you can. Dan kemudian kita kembali mengulanginya dan menahan objek kita selama mungkin. Okay. If you follow this, jika kita mengikuti latihan ini, your progress in meditation will be so fast you cannot believe it. Progres meditasi kita akan menjadi sangat cepat sampai kita sendiri tidak percaya. Okay. Did you pass these out already? Okay. In this, sure, it tells you exactly how to do this process. Di dalam brosur ini diajarkan bagaimana prosesnya. The meditation is very simple. Meditasi itu sendiri sebenarnya sangat sederhana. We like to make everything very complicated. Kita suka membuat segalanya menjadi rumit. Sometimes it's hard to do the meditation. Terkadang sulit melakukan meditasi itu. But it's still a very simple process. Tapi itu tetap adalah suatu proses yang sederhana. Now this doesn't mean that you take each one of these individually and say them in your mind. Jadi ini proses ini bukanlah untuk dibawa menjadi hal yang individu di dalam proses latihan kita, dalam pikiran kita. You start to develop, recognize, release, relax, smile, come back, stay with your object of meditation, and it turns into a flow. Kita mulai belajar bagaimana menyadari objek kita, relax, kemudian kembali dan membuat itu sebagai suatu flow, suatu aliran yang terus-menerus. Now the trick of this is notice that tightness and relaxing it. Triknya di sini adalah kita harus mengenali ketegangan itu dan harus bisa melepaskannya dengan relax. These 6 steps are what the Buddha called right effort in the Eightfold Path.
keenam step ini, di mana Buddha mengatakannya sebagai usaha yang benar atau wirya. Usaha benar, wirya. No, just right, usaha benar, hanya usaha yang benar. The first part of right effort is recognizing that your mind is distracted. Step yang pertama adalah menyadari bahwa gangguan pikiran kita. The second part is to let that distraction go and relax. Step yang kedua adalah membiarkan gangguan pikiran itu atau melepaskan gangguan pikiran kita dan relax. The next part is to bring up some wholesome object of meditation. Step ketiga adalah kita membuat suatu objek yang sangat-sangat bagus. And that means smile. Dan itu artinya dengan cara tersenyum. And come back with that smiling mind to your object of meditation. Dan kembali dengan pikiran yang tersenyum ke dalam objek kita, objek meditasi kita. The last part is staying with your object of meditation as long as you can. Step terakhir adalah bertahan dalam objek meditasi kita selama mungkin. This right effort will take you all the way to Nibbana. Usaha yang benar ini akan membimbing kita sampai ke Nirvana. This is not a maybe. Bukan mungkin, tapi pasti. It does work this way. Dia bekerja seperti apa adanya itu. How much more simple can you get with the instructions in how to meditate? Berapa banyak sampel yang bisa kita dapat dari instruksi meditasi itu? So, when I teach loving kindness meditation, I tell people that this is a smiling meditation. Ketika saya mengajarkan meditasi cinta kasih kepada orang, saya mengatakan bahwa ini adalah meditasi dengan tersenyum. Kenapa? Because it helps joy to arise. Karena ini membantu rasa sukacita muncul. Joy is nothing to be afraid of. Joy adalah bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Nanti, kita teruskan. Joy is one of the awakening factors. Sukacita adalah suatu faktor yang pencerahan, adalah suatu faktor pencerahan. When you have joy in your mind, you have a mind that's very uplifted and happy. Ketika kita memiliki sukacita di dalam pikiran kita, kita akan memiliki kebahagiaan. And it becomes very easy to recognize when your mind starts to get tense and tight and get pulled down. Akan sangat mudah kita untuk mengenali pikiran kita jika pikiran kita itu tidak tegang, jika ketegangan-ketegangan di dalam pikiran itu bisa kita turunkan. So this helps your mindfulness. Dan ini akan membantu kesadaran penuh pikiran kita. And smiling is something that you can carry with you wherever you go. Dan senyuman adalah sesuatu yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Do you want to affect the world around you in a positive way? Apakah kita ingin mempengaruhi lingkungan sekitar kita dengan sesuatu yang positif? Then smile to everyone. Dan tersenyum kepada setiap orang. How simple can it be? Betapa simpelnya. When you are practicing smiling, at that time you are practicing the entire Eightfold Path. Ketika kita mempraktekkan tersenyum, sebenarnya kita sedang melakukan 8 jalan mulia berunsur 8 itu. So it's really important to recognize that you need to smile all of the time.
Jadi sangat penting kita untuk mengenali bahwa kita sangat perlu untuk tersenyum setiap saat. Now, I have another question for you. Sekarang saya memiliki pertanyaan lain untuk saudara semua. What does mindfulness mean? Apakah arti kesadaran penuh itu? Anybody? Ada yang bisa menjawab? Not what does it mean to be mindful, what does mindfulness mean? Kesadaran penuh bukan berarti sadar penuh, tapi apakah kesadaran penuh itu? I'm going to give you a definition of what mindfulness is. Saya akan memberikan Anda definisi apakah kesadaran penuh itu. This word is used a lot in Buddhism. Kata ini banyak dipakai di dalam dunia Buddhis. But nobody ever tells you what it means exactly. Belum pernah ada orang yang benar-benar menjelaskan apakah arti sebenarnya kesadaran penuh itu. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Kesadaran penuh adalah kondisi pikiran yang sangat jelas untuk mengobservasi jalannya pikiran dari satu objek ke objek yang lainnya. Very simple again. Juga sangat sederhana. It's the remembering that's the hard part. Ingat, itu yang bagian sulitnya. Ingat. See, according to the Buddha, we have to observe how mind's attention moves. Sesuai ajaran Sang Buddha, kita harus mengetahui bagaimana jalannya pikiran, bergeraknya pikiran. When you start seeing how mind's attention moves, you start noticing that there is a process that occurs. Ketika kita menyadari bagaimana jalannya pikiran, kita sudah menyadari proses dari suatu sebab. And that process is the links of dependent origination. Dan proses itu sebenarnya adalah hubungan dengan patijja samuppada. It's real thing to blame everything on, oh, I'm not being mindful now. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kesadaran penuh itu bukanlah sesuatu yang palsu atau sesuatu yang saya sedang tidak sadar penuh. But it is a process of being able to recognize how the 6 R's work. Dan itu adalah suatu proses untuk mengenali bagaimana keenam R itu bekerja. R itu adalah keenam. Recognize, mengenali, melepaskan, relax, smile, kembali, dan repeat lagi. Recognize itu mengenali, release itu melepaskan, relax itu adalah relax lega itu, smile itu tersenyum kembali, kemudian kembali lagi dan diulang. Jadi ini merupakan suatu flow, suatu arus, suatu aliran. So what I've given you this morning is the way to practice mindfulness, the way to be happy, the way to have an uplifted mind, the way to affect the world around you in a positive fashion. Jadi apa yang saya ajarkan hari ini adalah bagaimana untuk berbahagia, bagaimana untuk Bhante too long. Sorry. Can you repeat that, please? Never mind. When you smile, Ketika kita tersenyum, and you smile all of the time,
dan kita tersenyum setiap saat, your mindfulness becomes very sharp. Kesadaran penuh itu menjadi sangat tajam. And you will understand exactly what mindfulness means. Dan kita akan mengerti dengan sangat jelas apa arti sesungguhnya dari kesadaran penuh itu. This is how important smiling is. Dan ini adalah betapa pentingnya dari tersenyum itu. Okay, I've been talking for a long time. Now, does anybody have any questions about what I'm saying? Yes, all the way. Bhante, I learned so much from today's lessons. I want to know, in Meditasi, we are taught to, if we feel a pain, we are taught to pay attention to the pain. Yes. And to note it until it goes yes, away. To see all of the characteristics of that. From your lessons, I want to know what should I do? Okay. Good Should question. Saya terjemahkan pertanyaannya dulu. Bapak ini bertanya, dalam melakukan vipassana, jika datang rasa sakit, jadi dia diajarkan untuk menyadari rasa sakit itu, betul kan Pak? Ya. When you practice the 6 R's, the way that I'm teaching you now, you don't keep your attention on the pain. Jadi Bhante menjawab, jika kita mempraktekkan 6R ini, kita tidak perlu terlalu memperhatikan rasa sakit itu. When you keep your attention on the pain, it makes the pain get bigger and more intense. Jadi karena kalau kita hanya memperhatikan rasa sakit itu, maka rasa sakit itu akan menjadi lebih kuat, lebih sakit. You really get to understand what dukkha is, but you don't need to do that. You already know what dukkha is. Kita sudah mengetahui apa itu dukkha, jadi kita tidak perlu memikirkan dukkha itu karena kita sudah mengetahuinya. When your mind gets pulled to a pain, the first thing you notice is that you begin to think about the pain. Ketika pikiran kita ditarik oleh rasa sakit itu, hal pertama yang muncul adalah pikiran kita akan hanya berpikir kepada sakit itu. Why is it there? Why does it have to bother me now? Kenapa ada di sana rasa sakit itu? Kenapa rasa sakit itu mengganggu saya? Every thought about the pain makes the pain bigger and more intense. Setiap pikiran yang berfokus kepada rasa sakit itu hanya akan membangkitkan rasa sakit itu menjadi lebih sakit, lebih besar, lebih besar. So the first thing you do is let go of the thoughts about the pain. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah melepaskan pikiran tentang rasa sakit itu And relax. dan relax. Now you notice there is a tight mental fist around the pain. Jadi kita menyadari sekarang bahwa ada suatu ketegangan mental tentang sakit itu. This is aversion. Ini adalah suatu Don't like it. penolakan atau sesuatu yang kita tidak suka. But the truth is, Tapi yang sebenarnya adalah when pain arises, it is there. ketika rasa sakit itu muncul, sebenarnya kesakitan itu ada di sana. Anytime you try to fight the pain, Setiap saat kita ingin melawan rasa sakit itu, anytime you try to control pain, atau kita ingin mengontrol rasa sakit itu, anytime you try to change pain, atau kita ingin mengubah rasa sakit itu, you are fighting with the Dhamma. kita sedang melawan Dharma. And that causes even bigger, more intense pain. Dan itu hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. So, you let that pain be there.
Jadi kita harus membiarkan rasa sakit itu di sana. But you don't keep your attention on the pain. Tapi kita tidak memperhatikan rasa sakit itu. Now you relax the tightness in your head. Jadi kita merelaksasikan ketegangan di kepala kita. Smile. Dengan cara tersenyum. Come back to your objective meditation. Dan kembali ke objek meditasi kita. And you'll do the same. It'll happen just like it did before. Jadi kita melakukan kembali apa yang sebelumnya. So you have to treat it in the same way. Jadi kita harus memperlakukannya dengan cara yang sama. Let go of the thought, relax. Lepaskan pikiran itu dan relax. Allow the space for that sensation to be there, relax. Membiarkan rasa sensasi itu ada di sana, tapi kita relax. Smile, come back to your objective meditation. Tersenyum dan kembali ke objek meditasi kita. Now, the whole thing with meditation is being able to recognize how mind's attention moves. Seluruh dari meditasi ini adalah mengenali jalannya pikiran. So as you go back and forth between that sensation and letting it go and coming back, you start to recognize how little parts of mind's attention is moving. Jadi kalau kita melepaskan sesuatu pikiran dan dengan relax dan kembali ke objek kita, dan kita mengenali jalannya atau bergeraknya pikiran. Then you start relaxing a little bit more quickly. Jadi kita akan menjadi lebih cepat dalam melakukan relaksasi itu. Now, almost always that pain will fade away. Dan selalu kemudian rasa sakit itu akan hilang. As you stop feeding the pain. Ketika kita berhenti merasakan sakit itu. How do you feel pain? Pain? You keep your attention on it. Bagaimana kita merasakan sakit di kaki kita kalau kita selalu memperhatikan rasa sakit itu? Okay. If we still feel the pain, it's okay. We don't have to find another position. Maybe just recognize when we. The thing is, there's two kinds of pain. Mas, saya menerjemahkan pertanyaan Bapak ini selanjutnya. Dia bertanya, apakah saya harus berganti posisi jika sakit itu masih ada? One kind of pain is meditation pain. Ada dua macam rasa sakit. Jenis yang pertama adalah sakit meditasi. You have this pain while you're sitting, but when you get up and start walking away, the pain goes away immediately. Di mana ketika kita duduk kita akan merasakan rasa sakit itu, tapi rasa sakit itu akan hilang kalau kita berdiri dan berjalan. That is meditation pain. Itu namanya sakit dari meditasi. Real pain will not go away. Tapi kalau sakit yang sesungguhnya tidak akan pergi. So don't sit like that again. Jangan duduk seperti itu lagi. Now, when I teach meditation, I tell people that they must sit for 30 minutes, no matter what. Ketika saya mengajarkan meditasi, saya akan menyarankan para yang berlatih meditasi untuk duduk selama 30 menit, apapun kondisinya. And when their meditation is good, I tell them sit longer. Kalau meditasinya sudah menjadi lebih baik, jadi saya menyuruh mereka untuk duduk lebih lama. So, in answer to your question, it's up to you. Jadi jawabannya adalah terserah Anda. Okay? If it keeps coming back, and you see that it's a meditation pain, you might try sitting with it a little bit longer so you see how your mind's attention goes to that. Okay? Jadi itu tergantung Anda. Anda kalau tergantung kondisi Anda sebenarnya. Kalau Anda ingin duduk belum bisa lebih lama, ya duduknya lebih pendek, nanti diulang lagi gitu.
one more question, Bhante. So when we do the meditation, we don't do we still have to notice the process or just recognize? Just recognize. Do the 6 R's very much more simple. No need to know. No need to know. Yes, thank you, Bhante. It's not very I understand. Now on the brochure, there is my website. There is instructions in doing loving kindness meditation. There's instructions in doing mindfulness breathing meditation. There are many, many talks that you can listen to. Di dalam brosur yang ada di brosur itu ada website Bhante. Di sana ada banyak instruksi Bhante bagaimana bermeditasi cinta kasih, bagaimana caranya bermeditasi kesadaran penuh nafas. Juga banyak dharma talk Bhante, bisa di-download di situ. And if you have any questions, you can write to me. Jika ada pertanyaan, bisa menulis email ke Bhante. Thank you, Bhante. Occasionally, we give retreats through the internet. Bhante juga bisa memberikan retret melalui internet. And it is very much surprising how well people do without me ever seeing. Dan juga mengejutkan bahwa banyak orang bisa menikmati retret itu, melakukannya dengan baik tanpa harus melihat Bhante-nya. The way we do it is you get up in the morning, you do your refuges and precepts, and then you sit for 1 hour. Yang perlu dilakukan adalah bangun di pagi hari, kita melakukan tisarana dan kita mengambil sila sendiri, kemudian kita bermeditasi 1 jam. Then you go to work. Kemudian pergi bekerja, But you have to smile. tapi dengan tersenyum. Okay? At lunchtime, if you have time, you sit for 15 or 20 minutes. Jika jam makan siang ada waktu, kita bisa bermeditasi 15 atau 20 menit. When you get done with your day's work and you come home, you listen to a Dhamma talk. Jadi ketika pulang kerja, sampai di rumah, kita bisa mendengarkan Dharma talk. And then you write to me and tell me how you're doing with your meditation. Dan kita bisa menulis ke Bhante bagaimana kondisi kita, bagaimana proses meditasi kita. Then you sit in meditation until time for bed. Dan kemudian duduk bermeditasi sampai jamnya tidur. We give these retreats for 9 days. Jadi retreat ini dilakukan selama 9 hari. Now, if you write to me, I always write back to you. Anda menulis kepada saya juga pasti akan menulis balik kepada Anda. And you will be surprised at how well you do. Dan kalian akan kaget sendiri bagaimana bagusnya jalannya retreat Anda sendiri. So we can give you instruction over the internet, or if you want to wait for a few years, I'll come back this way to you. Jadi Bhante bisa menyarankan bahwa kita juga bisa melakukan retreat hanya melalui internet, bisa 9 hari, bisa juga bertahun-tahun, terserah kita. Okay, always after a Dhamma talk, I share merit. So I want to do that. Bhante akan share merit dalam bahasa Inggris. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect,
the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu.